गहली नहीं किसी ना म्यूजियम जाइए फोटो उठे करते किसी सोमवार बंद पार्क पार्क भीतर सब किसी मिटू ठिया फोटो उठे जा पार्क 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 गोटे एटा को पार्क है फॉरेस्ट पार्क ना किसी ना ये बुले को ना कार फॉरेस्ट पार्क जाइलु आम म्यूजियम म्यूजियम बंद थी लगे फॉरेस्ट पार्क आसलु पार्क किसी देखा ना देखिए रेपड़ूगा चलचु पार्क भीतर बुलचु सुंदर फूल गछ सुंदर फूल गछ बड़े फूल गछ लगी फूल गछ चार सालों से पागल करके देखते आगुआ आगुआ चलती पछे वीडियो बनी बनी चलती मूर्ति तैयारी देखो सुंदर मूर्ति सुंदर गछ
पार्क तो बुला चलती देखो आसते म्यूजियम बुलायापी किंतु आज सोमवार म्यूजियम बंद फरेस्ट पार्क आसलु मजा लगलानी आ हाँ पार्क भर के सुंदर देखा बेस लोक ना मिट्टी ऊपर अच्छी गोटे फोटो उठा दुईटा भी मोर उठा बुला बुली सरला आम गाँ नड़िया बगीचा फोटो उठेबू गोटे इंस्टा कर पाइलुनि तू जानू कि कौन जगह पानी उतर म्यूजियम पार्क तरह मूर्ति गोटे बुलाबुली चलती उल्टी मिट्टी खास लगुनि कहीं कि बस उतर देखो उपकार जिनस अच्छी डस्टबिन सब प्रकार जिनस अच्छी सीन गोटे न
କିଣାକିଣି କଲୁନି? ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ? ଚାଲେ ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଓ ଫୋନ୍ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଜାମ୍ ନାହିଁ କିଛି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଜାମ୍ ଅଛି? ନା ଭିତରୁ କାଳିଆର ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିଲା। ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲା କିଣିକି। ହଜିଗଲୁ ଆଉ ହଜିଗଲେ। ଚାଲୁନୁ ସିଆଡ଼େ ଚୋରି ନା ବଢ଼ିଆ ଚୋରି ହେଇଛି। କିଣିବା ଆଉ ଫଳ ଖାଇବୁ ସେଉ କାଳିଆ ଖାଇଥିଲୁ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି। ପାର୍କ ଯାଉନ କହୁଥିଲୁ ନା ଶୋରୁମ୍କୁ ଯିବାନି। ଗୁଚୁପ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାର୍କଟା। ଯିବୁ ଯାଉନୁ
ନାହିଁ ନା କ'ଣ ହଁ ଏରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ମଝିରେ ବି ରହୁନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମଝିରେ ଇଏ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଫାଙ୍କା ହବ କଙ୍କଡ଼ା ରୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିର ନଜାରାଟା କେମିତି ପୁରା ଝାକାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ସାଇଜିଆ ଗଛ ସବୁ ନା। କୋଉଠି ଯିବା? ଗଛ ନା ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲ ଭୟ କରୁଛୁ ଆଉ। पार्क ଭିତରେ ଏଇଟା ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲ ଏଠି ବସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଗୋଟେ ଜିମ୍ଟା ଥିବ। ଦେଖ ସେଇଟା ପଡ଼ିବାକୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରୁଥିଲେ
ଅଛି ଅନ୍ଧାରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗଛ ଲାଗିଛି। ମିଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ହେଲା ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜପଥ। यारी